وجہ شہرت یہ نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ ہو، نہ اس بات سے وہ ترقی کرتا رہا کہ اس کے تعلقات بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ، بلکہ ایک چیز پر لکھا ہے کہ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الفاظ اس کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور مرد دعا سینئر پاسٹر شمان صاحب جس سیمینار پر گئے ہوئے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کے کرائے سے لے کر جہاز کے کرایوں تک، اور جو کچھ اس نے ہوٹل میں رہنا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا پینا ہے، وہ سارا کا سارا ادارہ پے کر رہا ہے، وہ نیوز چینل جو ہے وہ سارا اسے پے کر رہا ہے۔ یہ ساری ترقی کامیابی نہ تو مشرق سے ہے، نہ جنوب سے ہے، نہ شمال سے، نہ کسی اور سمت سے، بلکہ ایک ہی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں۔ خدا کے کلام میں یسوع کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی۔ میں نے یہ پیدائش اس لیے یہاں سے بگننگ کا آغاز کیا ہے، پیدائش میں سے، تاکہ آپ یہاں سے سیکھ سکیں کہ پیدائش ہی میں اسے کہا گیا تھا کہ وہ مولود خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے، مسیحا یعنی کہ کہلائے گا۔ اور مسیحا کے لیے عبرانی میں مشایا لفظ استعمال کیا گیا، یونانی میں کرسٹوس، انگلش میں مسایا، اور جو ہم لوگ اردو سمجھتے ہیں ہم اسے مسیحا کہتے ہیں۔ مطلب ایک ہی ہے، بچانے والا، مسح کیا ہوا، خدا کا چنا ہوا۔ جب یسایہ کی کتاب 61 باب کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا۔ لوکا کے اندر جب یہی صحیفہ جو یسایہ نے 750 سال پہلے یسوع کے آنے سے پہلے یہ جو نوشتہ تھا، یہ یسوع مسیح نے جب پڑھا تو یسوع نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہو۔ یسوع نے اس کا بھی دعویٰ کر دیا کہ جو آنے والا مسیحا تھا، مسایہ تھا، جو کرسٹوس تھا، وہ میں ہی ہوں، کہ یہ نوشتہ آج پورا ہو گیا۔ پھر نبیوں کی پیشن گوئیاں کہ وہ مولود خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس کے دعوے کی تکمیل ہے، کہ جو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہے، وہ بچانے والا ہے، مسح شدہ ہے، یہ اس کے جی اٹھنے کی ایک بڑا اہم ثبوت ہے کہ وہ اپنے دعووں پر قائم ہے۔ آمین۔ یسوع کے بعد بھی 12 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مسیح ہیں۔ ہسٹری کے اندر یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو اس کے بعد 12 لوگوں نے بھی آ کر یہی کہا کہ ہم مسیح ہیں، ہم خدا کی طرف سے ہیں، ہم مسیح ہیں، اور پھر وہ بھی دفن ہوئے، لیکن آج تک وہ دفن ہی ہیں۔ لیکن یہ یسوع مسیح کا دعویٰ تھا کہ وہ مسیح ہے، نبیوں کی پیشن گوئیاں ہے کہ وہ مسیح ہے۔ اور آگے بائبل مقدس میں لکھا ہے، زبور 2 کے اندر، 72 زبور کے اندر، 89 زبور کے اندر، اور 110 زبور کے اندر اس کے مسیحا ہونے کے بارے میں کہ وہ مسیح ہے۔ اور یسوع نے خود بھی مسیح ہونے کا اقرار اور دعویٰ جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے کیا۔ اس نے کہا کہ جب وہ عدالت کے اندر ہے تو تاب اسے کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو مسیحا کہتا ہے، اسے کہ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، تو وہ عدالت میں بھی کہتا ہے کہ تو خود کہتا ہے۔ اور پھر اس نے پاؤں دھوتے وقت بھی اقرار کیا، اسے کہا تم مجھے خداوند اور استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اس نے اقرار کیا کہ میں ہوں۔ اب وہ خداوند ہوتے ہوئے مر جائے یا قبر میں رہ جائے تو یہ اس کے دعووں کی تکمیل نہیں ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، تو مسیح
کہ تو نہ تو آخر ہے اور نہ اینڈ ہے، بلکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم یوحنا 2:20 میں کہ تم اس مقدس کو اٹھا دو تو میں تیسرے دن پھر اسے کھڑا کر دوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک جگہ پر لوکا 24:7 میں کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے، دکھ اٹھائے، مصلوب ہو جائے، دفن ہو اور تیسرے دن کیا ہو جی مردوں میں سے۔ یہ بھی اس کا دعویٰ، اور اس نے ان دعووں کی تکمیل کر کے دکھایا۔ جو تیسرے پورشن پر جو تصویر ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے جتنے دعوے بھی کیے وہ پورے کیے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل کیا جی؟ اب وہ کامل انسان ہوتے ہوئے جیسے سب آدمیوں پر موت آتی ہے، ایسے ہی وہ کامل انسان ہوتے ہوئے قبر میں گیا، اس پر موت آئی، لیکن کامل خدا ہوتے ہوئے وہ قبر میں سے تیسرے دن جی اٹھا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں کامل انسان اور کامل خدا۔ اب کامل استاد ہوتے ہوئے تو وہ مر گیا۔ کوئی بھی ٹیچر ہے انسانی پوائنٹ آف ویو پر وہ انسان ہوتے ہوئے ضرور موت کے مزہ کر سکے گا، لیکن کامل خداوند ہوتے ہوئے اس نے کہا تو مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، میں ہوں۔ اب وہ استاد ہوتے ہوئے تو مرا، لیکن خداوند ہوتے ہوئے اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ! یہ پہلا اس کا بطور ایک مسیح ہوتے ہوئے یہ ثبوت کی ہے کہ وہ واقعی مسیح ہے۔ ہم اس سے مسیحا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مسیحا اس طور پر ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو پھر وہ مسیحا بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ زندہ ہے تو مسیحا ہے۔ شفا اس سے پہلے مردے بھی زندہ ہوتے تھے، کوڑی بھی پاک صاف ہوتے تھے، لیکن اس کے زندہ ہونے سے ہمیں کیا ملی؟ نجات۔ اس لیے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ! اور بائبل مقدس میں یسوع بطور بادشاہ اور مسیح ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ کرنتس کی کلیسیا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ مسیح نے موت پر، اس بادشاہ نے بطور موت پر حکمرانی کی، کیونکہ یہاں سے ہی اسے بادشاہ تسلیم کر دیا گیا تھا۔ جو پہلی سلائیڈ ہے اس کے اندر ہی سے بادشاہ تسلیم کر دیا گیا تھا، اور یہاں پر ہی سے بادشاہ والے گفٹ سونا، مور و لبان دیا گیا۔ اور کیونکہ اسے بادشاہ سجدہ کرنے لگا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے۔ اب لوگ اس بات پر بھی بڑے کانشن تھے کہ یہ کیسے یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ نہ تو اس نے کوئی سینا تیار کی، فوج تیار کی، نہ اس نے کوئی ویپن جو ہتھیار ہوتے ہیں نہ وہ لیے، نہ اس نے کوئی علیحدہ سے آرمی اپنی فوج تیار نہیں کی جنگ و جدل کے لیے۔ یہ کیسے بادشاہ ہے یہودیوں کا؟ اور یسوع بطور یہودیوں کا بادشاہ اس طور پر ہے کیونکہ وہ قبر میں سے جی اٹھا ہے۔ اور پہلا کرنتس اس کے 15 باب اور اس کی 55 میں لکھا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ موت کیا ہو گیا جی؟ فتح کا لقمہ ہو گئی۔ جتنے یہودیوں میں بادشاہ آئے وہ سب وقت مقرر پر مر گئے۔ آج تک ان کی قبریں اور ان کے جسد وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ یہودیوں میں بطور بادشاہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بادشاہ دنیا میں پیدا بھی ہوا، دنیا میں مصلوب بھی ہوا، اور دنیا کے اندر یہ دفن بھی ہوا، اور اسی دنیا کے اندر یہ زندہ ہو کر ابدل الاباد تک بادشاہ بن گیا۔ اور جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے مقاشفہ کی کتاب کے اندر اس کے 19ویں باب اور اس کی 16 میں کہ وہ بادشاہوں کا
बादशाह और खुदावंदों का। बाकी सारे बादशाह एक एक रियासत, मुल्क, कंट्री के थे, लेकिन ये बादशाहों का बादशाह इसलिए है क्योंकि इसने मौत, अबलीस और कब्र पर फाते हुआ है। हालेलुया। ये इसके पहला हिस्सा है जो हमने सीखा है कि उसके मसाया होने का दावा, उसके बादशाह होने का दावा, इसलिए पूर्ण सबूत तरीकों से वो मसाया भी है और वो बादशाह भी है। अब दूसरी बात हम खुदा के कलाम मुकद्दस में सीखेंगे उसके जी उठने की कुदरत के बारे में। फरिश्ते ने औरत को क्यों गवाही दी? फरिश्ते ने औरत ही को क्यों गवाही दी? इसका एक बड़ा अहम राज हम खुदा के कलाम में सीखेंगे, क्योंकि अगर हम दुनियादारी सियासी पॉइंट ऑफ पर देखें तो जो उस वक्त की हुकूमत रोमी हुकूमत है, दुनियादारी में रोमी हुकूमत के अंदर औरत की गवाही की कोई तरजीह नहीं दी जाती, कोई उसे अहमियत नहीं दी जाती। पहली बात कि इस औरत की गवाही को तस्लीम नहीं किया जाता, और फिर अगर गवाही को तस्लीम किया जाए तो दो अशकास की गवाही को, दो आदमियों की गवाही को शरीयत के अंदर, रोमी लॉ के अंदर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता। यीशु ने के जी उठने की गवाही फरिश्ते के जरिए औरत तक पहुंची, और औरत तक गवाही फरिश्ते के जरिए इसलिए आई क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि फरिश्ते का किरदार क्या है। पहले तो उन्होंने आकर पत्थर को लुढ़का दिया, और फिर दूसरे काम खुशखबरी, गुड न्यूज औरत को ही दी गई। पुराने अहदनामा में आए मेरे साथ, पैदाइश की किताब 3 बाब 12 कसम। क्यों औरत की को गुड न्यूज दी गई है? क्योंकि औरत पैदाइश ही से औरत का एक ऐसा स्टेटस हमें नजर आता है, एक ऐसा किरदार नजर आता है कि उससे हकीर छाना जाता है। पैदाइश की किताब 3 बाब 12 कसम। नहीं जी, 12 कसम। आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। लिखा है कि आदम ने औरत का कसूर निकाल दिया, और औरत का कसूर वहां से निकलता 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 ही रहा, और ये कसूर मेरे यीशु ने दूर किया कि औरत ने कहता कि आदम कहता कि औरत ने मुझे ये फल खिलाया और मैंने खा ली। फिर इसी बात की 17 कसम में खुदावंद भी कलाम करके क्या कहते हैं, सुनिएगा इस बात को। और आदम से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था, उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से अब जमीन लानती हुई है। तो किसकी बात मानने से लानती हो गया जी? औरत की बात मानने से। और यही लानत को दूर करने के लिए खुदा ने किसी आदमी को पैगाम नहीं दिया, फरिश्ते के जरिए औरत से पैगाम दिया है कि वो जमीन की लानत को दूर करे। और आज जमीन की लानत को दूर भी हुई औरत के पैगाम से, और जितने मैं और आप भी बैठे हैं उसी पैगाम से हम मसीह हैं। और पूरी दुनिया में नंबर 1 को मज़हब है वो क्रिश्चियनिटी है, वो मतलब मसीह है। हालेलुया। क्योंकि ये औरत की उस बात को मानने से, पहले औरत की बात मानने से जमीन लानती हुई, आज पूरी दुनिया औरत की इस गवाही की बात मानने से निजात याफ्ता होती है। हालेलुया। और दूसरी बात बाइबल मुकद्दस में कि अदन के अंदर से हम एक बात देखते हैं कि औरत ने फल खाया, और उस फल खाने से क्या हुआ? नस्ले इंसानियत गुनाह में चली गई। यानी कि यीशु की जी उठने की कुदरत से क्या हुआ? पहला फल भी यीशु को कहा जाता है, और जी उठनों में पहला फल अगर आप
पढ़ दें इस हवाले को तो आसानी होगी। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 23 कसम। यहाँ पर यीशु को जी उठने वालों में से, मुर्दों में से जी उठने से पहला फल कहते हैं। और अदन में एक फल खाया गया जिससे नस्ले इंसानियत गुनाह में चली गई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से, नहीं जी, पहला कुरिन्थियों 15 बाब 23 लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यस, यानी कि सब अपनी अपनी बारी पर मरेंगे, लेकिन पहला फल जिंदा होने वालों में से वो कौन है जी? मसीह है। और ये पहला फल इसलिए है क्योंकि अदन में एक फल खाया, नस्ले इंसानियत गुनाह में चली गई। फिर एक फल और औरत ने खाया और फरिश्ते जब्राइल ने कहा सदीक़े मरियम से कि मुबारक है तेरे पेट का फल। ज़बूर 127 के अंदर लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर। इससे पहले जितने भी औरत से पैदा हुए वो फल, वो सब के सब मर गए। अय्यूब 14 पहली आयत कसम में लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है, दुख और मुसीबत से, मुशक्कत से वो भरा हुआ है। अब जितने भी यीशु मसीह से पहले हवा से जितने भी पैदा हुए वो सब के सब जो थे वो औरत से ही पैदा हुए और वो थोड़े दिनों के थे। यीशु भी औरत से पैदा हुआ, लेकिन ये फल जो पहला फल औरत ने खाया उससे नस्ले इंसानियत गुनाह में चल गई। लेकिन दूसरा फल जिसकी शहादत गवाही जब्राइल आके कहता है कि मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु, कि यीशु जो तेरे पेट का फल है वो मुबारक है। पहले फल से इंसानियत गुनाह में चल गई और दूसरे फल से वो इसलिए पलटो जो वो पहला फल है, क्योंकि जितने भी फल वो पैदा हुए वो सब के सब मर गए। लेकिन जो ये फल यीशु को इसलिए पहला फल कहा जाता है मुर्दों में से, जिंदा होने वालों में से, क्योंकि ये अपने कहने के मुताबिक 30 दिन मुर्दों में से। इसकी रीजन क्या है? ये किस तरह पहला फल है? बाइबल में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? जितने भी आए उन सब में गुनाह पाया गया। लिखा है कि सब खुदा के जलाल से महरूम रहे। अब ये इसलिए पहला फल है क्योंकि इसमें गुनाह नहीं था। वो खुद कहता है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे, इसलिए ये पहला फल, क्योंकि इसके अंदर गुनाह नहीं था। और ये पहला फल ना तो गला है, ना सड़ा है, ना मरा है, बल्कि बाइबल में लिखा है कि ज़बूर की किताब में कि वो अपने मक़दस को गलने और सड़ने नहीं देगा, बल्कि कहने के मुताबिक 30 दिन मुर्दों में से जी उठा और वो सब में से पलौठा और पहला फल बन गया। हालेलुया। दूसरी बात कि वो पलौठा क्यों है, ये खुदा के खादिम ने पहले भी इस बात को बताया कि वो पलौठा इसलिए नहीं है कि वो पहले जिंदा हुआ है, बल्कि वो पलौठा इस तरीका से है कि जिस तौर पर दूसरे जिंदा हुए, यानी कि सलातीन के किताब पहले बाब 17 और उसकी 17-24 आयत तक सरपत की बेवा का वाक़या मिलता है। दूसरे सलातीन में 2 मुर्दे जो अलीशा ने जिंदा किए उनका जिक्र मिलता है। यीशु ने 3 मुर्दे जिंदा किए, पलूस ने किए और इसके साथ पतरस ने किए। इन सब में जिंदा होने के लिए इंसानी किरदार बड़ा अहम नजर आता है। यार अगर मुर्दा जिंदा करवाते ना अपनी बेटी को तो वह यीशु को लेने जाता है। एक तो इसके अंदर इंसानी किरदार नजर आता है कि इंसान के किरदार के बगैर मुर्दे जिंदा नहीं हुए। वो इस इतबार से बतौर इस तरह वो पलौठा है क्योंकि ना तो यीशु को जिंदा करने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ी है,
बल्कि यीशु को जिंदा करने वाली एक ही कुदरत है और उसका नाम यहोवा है। और वो बतौरे मुर्दों में से इसलिए पल उठा है क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जितने पहले जो है वो जिंदा हुए वो फिर मर गए। अब यीशु जो है वो जिंदा तो हुआ लेकिन उस बदन के अंदर जिंदा नहीं हुआ जिसमें दूसरे तौर पर जिंदा होते। यीशु जिंदा हुआ और मुकाशवा की किताब पहला बाब 18 तुम कसम लिखा है मैं मर गया था अब मैं क्या हूं जी, जिंदा हूं। क्योंकि जितने पहले जिंदा किए गए मुर्दे वो फिर मर गए। ये मुर्दों में से पलौठा होने की रीजन वजह ये है, बाइबल कहती है कि वो अबद तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, क्योंकि ये कभी नहीं मरेगा। और फिर कलाम मुकद्दस में हम अगली बात को सीखते हैं कि गुनाह का मुकम्मल कफारा हुआ। यीशु के जी उठने से चौथी बात को हम सीख रहे हैं कि यीशु के जी उठने से और क्या हुआ, अब गुनाह का मुकम्मल कफारा हुआ। क्या सलीब पर गुनाह का मुकम्मल कफारा नहीं हुआ? एक सवाल। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि गुनाह का मुकम्मल कफारा यीशु के मुर्दों में से जी उठने से होता है। अदन के बाग से लेकर जितने भी बड़े ज़बा किए जाते थे वो बड़े वहां ही मर जाते थे। खुदा ने अदन में 2 बड़ों का ज़बा किया जिसमें से 2 कुर्ते बनाए गए, एक हवा के लिए और एक आदम के लिए। और उसके बाद वो जो ज़बा किया गया बना था वो तो वहीं पड़ा है, उसका खून निकला लेकिन वहां का वहां ही वो पड़ा रहा, मरा रहा। फिर पास ओवर नजर आता है, यानी कि एक लंबी लिस्ट है। इब्राहिम ने भी बड़े को ज़बा किया आइज़क की जगह और वो बड़ा भी मरा ही बड़ा रह गया। फिर पास ओवर नजर आता है, ये पास ओवर जहां पर खुदा ने कहा कि अपनी चौखटों पर खून लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी जितने बड़े उस वक्त मुल्क मिस्र की गुलामी में रहते हुए कौम बनी इसराइल ने जितने भी खानदानों समेत बेशुमार बने उन्होंने ज़बा की और बेशुमार बड़े ही वहाँ के वहाँ मरे पड़े रहे। सिर्फ उनके ब्लड से वो मौत का फरिश्ता उन्हें छोड़ता गया। लेकिन यहाँ पर जो ये हकीकी भरा है जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील 2 बाब 29 कसम में ये लिखा हुआ है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और पुकार के कहा, देखो खुदा का भला जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। अब दुनिया का गुनाह